नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने बहुत भलरे थिबे। मु विजय आपण मानक स्वागत करछि हमर ए भारत खबर चैनल रे। आपण माने एही चैनल रु सबुदिन देश विदेश रो खबर सब पाई परिबे। जे माने आम चैनल को प्रथम थर पे आछंती से सब्सक्राइब करंतु और आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जहा द्वारा हमर प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण माने सर्वप्रथम पाई परिबे। तेबे आसंतु नजर पकेइबा आजिर प्रमुख खबर गुडी को ऊपर। आजिर प्रथम खबर सामंतरापुर गंगवा ब्रिज उपरे दुर्घटना। एक कार को धक्का देला यात्रीवाही बस। दुर्घटना रे कार चालक जनक आहत होइछंती। दुर्घटना जोगु पुरी भुवनेश्वर रास्ता जाम रहितवा देखिବାକୁ मिलिछि। रास्ता रे अटकी रहिछि शह शह गाड़ी। खबर पाई घटनास्थल रे पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिछि। कार भितरु आहत को उद्धार करी हॉस्पिटल रे भर्ती करिछि पुलिस। परवर्ती खबर घर बाहर खरारे बसिथिबा बेले चढ़ीगला ट्रैक्टर। शिशु मृत माँ गुरुतर। प्रबल शीतर रक्षा पाइबा पई घर सामने बसी खरा पहुँचवा बेले माँ पुओं उपर चढ़ीगला ट्रैक्टर। अनुगुल जिला किशोरनगर थाना करमकोटा गाँव में यही अभावन घटना देखा मिली। गाँ दांडर ड्रेन कड़े बसी माँ और पुओ सेतिकी बेले उपरकू माड़ीगला ट्रैक्टर। घटनास्थल में 4 वर्षर शिशुपुत्र श्रेयान देहुरी मृत्यु होइछि। माँ को गुरुतर अवस्था अनुगुल मुख्य चिकित्सालय स्थानांतरित कर। सूचना अनुजाई करमलटा गाँवर जन्मी देहुरी खरारे पुओ सह बसी एही समय रे एही गाँवर एक ट्रैक्टर निकटस्थ बिलरू धान बजई नहीं जाउथुवा समय रे ट्रैक्टरटी भारसाम्य हराई माँ और पुओ को धक्का देइथिला। दुर्घटना में माँ छिटिकी पड़िथिया बेले पुओ उपरे ट्रैक्टर गोटे चक चढ़ी जाइथिला। स्थानीय लोके तुरंत उभयों को किशोरनगर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को नहीं जाइथिले। सेठारे डाक्तर पुओ को मृत घोषणा करथिले। माँ गुरुतर अवस्था प्रथमे किशोरनगर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में प्राथमिक चिकित्सा होतिले। परे अवस्था गुरुतर हेबारु डाक्तर ताको अनुगुल जिला मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतर करछंती। अन्यपटे किशोरनगर थाना पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत करने सह घटना घटाइथिबा ट्रैक्टर को जबत कर ड्राइवर को मध्य अटक रखिछि। परवर्ती खबर असली पुलिस हाथ में नकली पुलिस। सोशल मीडिया रे भाइराल होउछि वीडियो। मयूरभंज जिला रायरंगपुर टाउन थाना मुख्य बजाररू जड़े नकली पुलिस को धरी थाना रे जिमा देले स्थानीय लोके। रायरंगपुर डेली मार्केट ठारे जड़े व्यक्ति पुलिस पोशाक पिंधि बुलुथिबा देखिबाकू मिलिथिला। तांकू पचारिबारु से नकली पुलिस बोली जणा पड़िथिला। परे तांकू टाउन थाना रे जिमा देइथिले स्थानीय लोके। व्यक्ति जनक कोड़ियोणा थाना आंबडाड़ी गाँव पूर्णचंद्र महांत बोली जणा पड़िछि। तांकर सामान्य मानसिक भिन्नक्षम थिबा बेले से संपर्कीय घर झारखंड अंचल को जाउथिले। पुलिस पोशाकटी बारिपदा अंचल पाइथिबा कहिसंती पूर्णचंद्र। परवर्ती खबर जाजपुर व्यास सरोवर 3 थर पर्यटन स्थल मान्यता मिली किंतु यह फलक सीमित है परी मने हेउछि। कोटी कोटी टंकार काम अधपंतरिया हो पड़ी। जेतिकी काम होइतिला ता भी रक्षणाबेक्षण अभाव नष्ट होबारे लागिछि। जहाकू नहीं असंतोष प्रकाश करछंती पर्यटक माने। ए हेउछि व्यास सरोवर पीठ जाजपुर जिलार प्रमुख पर्यटन स्थली मध्यरु अन्यतम। पूर्व सरकार अमल यार उन्नतीकरण पर शुभ पड़ा। द्वापर जुगरे महाभारत को सरोवर में उज्जीवित करने नक्शा प्रस्तुत कर डीएमएफ पांठि 68 कोटी टंका आसीथिला। काम भी आरंभ है। अधा अधि कार्य सरी कि नहीं चलित वर्ष फेब्रुआरी रे मुख्यमंत्री द्वारा यार लोकार्पण करागला। हेले रक्षणाबेक्षण अभाव से सब नष्ट होगा लगी। मूर्ति भांगी गलानी। सबुज बनानी पानी न पाई सुखी गलानी। वर्ष पर वर्ष बीतुछि ना काम सरुछि ना जेतिकी अछि ताको सुरक्षा मिलुछि। ठेकेदारों को भी देखादर्शन मिलुनी। यथाशीघ्र यही प्रकल्प को पूर्णांग करने को दाबी करछन्ति पर्यटक और बुद्धिजीवी माने। परवर्ती खबर नुआ वर्ष जवान को प्रतिरक्षा मंत्रालय बड़ उपहार। जवान को सोशल मीडिया व्यवहार करने को अनुमति। प्रतिरक्षा अधिकारी अनुजाई नूतन नीति रे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप यूट्यूब एवं लिंकडन भली प्लाटफर्म व्यवहार संपर्क में स्पष्ट निर्देशावली प्रदान कर। सेनार नूतन नीति अनुजाई सामरिक कर्मचारी माने एबे केवल सूचना संग्रह किंबा तदारक पाई इंस्टाग्राम एक्स यूट्यूब एवं कोरा भली आप व्यवहार करें। यही आप्स रे मंतव्य देवा मतामत प्रकाश करने किंबा निजर विषय वस्तु अपलोड करने संपूर्ण निषेध अटे। प्रतिरक्षा विशेषज्ञ माने विश्वास करती जे शत्रु देशर गुइंदा संस्थागुड़िक
ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହନି ଟ୍ରାପ୍ କିମ୍ବା ତଥ୍ୟ ମାଇନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ସେନା ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା। ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କ୍ଲାଉଡ୍ ଭିତ୍ତିକ ଷ୍ଟୋରେଜ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ବାଂଲାଦେଶ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ଭୋଗୁଛି ତାହା ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଦେଶ, ଯିଏ ଥରେ ନିଜର ଉଦାରଗିରି, ଆପେକ୍ଷିକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ପରିଚୟ ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ କରିଥିଲା, ଏବେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉଗ୍ରବାଦ, ସାମାଜିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ଗାଦିଚ୍ୟୁତି ପରଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଦୁର୍ବଳ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିବେଶରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱର ଅଭାବ ବାଂଲାଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ଦେଶ ଋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବାଂଲାଦେଶର ମୋଟ ସାର୍ବଜନୀନ ଋଣ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 14% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଜୁନ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏହା 21 ଟ୍ରିଲିୟନ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଦେଶୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ଋଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତରୁ ସବସିଡି ହାରରେ 50,000 ଟନ୍ ଚାଉଳ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଯଦିଓ ନୂତନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଭାରତ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ରାସ୍ତା, ସେତୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଋଣ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିଆସିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ବେଜିଂ ଉପରେ ଆଗ ଭଳି ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଉପରେ ଚୀନର ଦାଦାଗିରି ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭଳି ବଜାରରେ ଚୀନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏହାର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ FTAକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ରପ୍ତାନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ମାନକ ସହଯୋଗ, ନିୟାମକ ସରଳୀକରଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସମର୍ଥନ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏହାର ଟ୍ରାକ୍ରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଏହାର କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା AI ସିଷ୍ଟମକୁ ହାତୀ କରିଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ରେଳବାଇ ବା NFR ଅନୁଯାୟୀ ହାତୀ, ସିଂହ ଏବଂ ବାଘକୁ ଟ୍ରାକ୍ରେ ମରିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ 981 ରୁଟ୍ କିଲୋମିଟରରେ AI ସିଷ୍ଟମକୁ ଏବେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ OUAT କନଫରେନ୍ସରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ CM ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଓ ତଦାରଖ ହୋଇପାରିବ। ସେହିପରି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଏବେ ଅଶ୍ୱାସରେ ହେବ କାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ହେବ ପେପରଲେସ୍ ୱାର୍କ। ଜିଲ୍ଲା ସବ୍‌ଡିଭିଜନ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କନ୍ଧମାଳ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା କହିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଗଣେଶ ସମେତ 6 ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ନକ୍ସଲବାଦରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପୂର୍ବରୁ ନକ୍ସଲବାଦକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମହୁଲପାଲି ଥାନା ବ୍ରାହ୍ମଣଡିହି ଗ୍ରାମରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମହୁମାଛି ଭୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ରହିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଡିହି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଖରୀରେ କିଛି ଯୁବକ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମହୁମାଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଜଣେ ଯୁବକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ପୋଖରୀରୁ ନ ଆସିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ପୋଖରୀରୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା।